اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب، بعض افرادی روزیس کنانوک من مامو سوال باچندو که اچی روزا پچی چاین دون نخار چی انتی خدم الله دونی جلساون انوک ارزا بس مثلا بخستون بس که از کنده خواهران کن لوکسیون که تو رای وطن انوک تھوک پیون اد وقت پنچی چاین یا بعض افراد لچو سکم سے مانا خطرناک روزیاں مشکل چھت ادی افراد کن خلاصہ بعض مسائل انت خدمت اللہ ارزا بس ہدایت اس بیان خار افراد کے توی مسئلے روزی بارے میں چیزا چاہین ضربو دنی انت خدمت اللہ ارزا بت کہ دونیا انوگ نچیچیک داریں اتی آرمی انوگ جگسد آرمی فوجی وجیہ دچک جگسدان دے افراد کنی و دیاو چوسپو نتانا لاسمینگ نچت یا رنگی شخصی آزاد لازلا یا گورمنی لاس لچت مثلا داره بکانه انوک داره بعض افراد از لاس بتن گاه کون رنگی دا لاس بسه کنه در تغرین سعی کرد کوی روزا پچیش چاین دیو سوال باچت و دیاو نچوسلا گورمنی داره ڈیوٹی یود مثلا ٹیچر ویچرز اس کن یا کون رنگی کھانمانا باہر لمسافت شرعی گنگ سے در کون ڈیوٹی یود و یون چیگنگ چین چیگ لوگ پد مثلا خب دی افراد کنی روزان چی چاین دی بارے انو بطور کلی نتنا عرض بید کہ نماز قصر چھا و روزہ صحیح می چھایت پولا شرائط کتیوت دون انونا چیچک نتا دی شخص مسافر پیو کثیر السفر می دوک پذرچین دی سفر بکن پو من سفر انوس کدمو چھا زره دو چولا کثیر السفر زره زرچا می چھا اگر کثیر السفر کتو انا ادی وقت میں فقہا گن اس کسل ملچن دی کثیر السفر ان می وقت انوک دی چوز افراد کنی فیق پسانسکان سے بچہ ہے چین و روزہ سانچین زبانہ صحیح چھانا دارے دی افراد ہے کہ عرض بسان آیا روزہ صحیح چھچین یامین ضربت پو ادی دیانو چھچین جو آیا کثیر السفر کھوار سی چاہینا یامین دولتار گوشین کثیر السفر کے تو اگر سونا روزہ صحیح فیق پسانسکان سے بچہ اما اگر کثیر السفر کے تو مننا ادی وقت پانوک فیق پو کوئی قاصر بچا و روزہ دک پا میان چا خب دیو کلی زستے کا فقہا کنز دی طرفے کا بیان بچائیں اما یوں تا نظر کثیر السفر پو خورنگ نم چھچین کثیر السفر سوا زربت دیو اتل تار گوشا دارے نشر سکھن دی افراد کنے انوگنا خورنگ سوین ناغین رنگ دی معیار نا میزان چی دے چی بیان بیتان دیو رنگ اس تطبیق تانسل تاچا دیکل چرچا کہ آیا رنگ کثیر السفر چھین دوگا یا من دوگ کثیر السفر کے تو سنگ نا روزہ پو صحیح سنگ کثیر السفر من نا روزہ پو صحیح مسنگ کثیر السفر چی ادر چنجو زربانا آیت اللہ سیستانی فقپس کا سل مولیت اگر زینوک جغمر چی حساب چک زینو جغمر چو ہفتہ کے تلتد مثلا ہفتہ فرض بوس جغمر سم عمل زینوک جغمر چو کھو سفر لچھچا دکتو و دیارا وال پہ کا ڈولن تقریباً سال انول زترو کی حساب چک سوچو سال انول زترو کی حساب چک یا نا ممکن ان سال انگیس کا تو لونگیس کا تو اننا سال انول زسو میں حساب چک اگر دی تر پہ کا کل مہنے انو جغمر چوی حساب چک ہو سفر بوک یا نا لوچک بانا کا تو زترو کی حساب چک یا لونگی سے حساب چکا تو اننا سال انول زسو میں حساب چک اگر دو کا تو اتنا کھو کثیر السفر ان روزہ دک پینچین و فیق پسن خوی سکان سے بچا پس اما اگر دی طرف میں کہ مہنے انو کا تو خود سفر پواتل تن نگا تو جغما دون چیک جغما تروک چیک خلاصہ کم یود جیا زیون التانا جغمر چی کی چیود کم یود
یا نا فرض بوس زانوك جغما شيغنا يود لكن كل سال يعني زاتروگی حساب چی مت زاچی زایشی حساب چی باسنا دیکن یا سفر میدول بعد خب دو چیز افراد کن لا کثیر السفر زر زر چمین من آقای سیستانی حساب بگا روزا دو پنجا می دو بس آیت الله مکارمی فقپوس بعض هم کسل مولد مثل آیت الله سیستانی نچوخلا مهنیانو باران دینی حساب چک مهنیانو باران دین اما هفتهان که طولت آقای سیستانی نچوخ شد که مثلا جغمسومی هفتهان جغمسومی حساب چک و کل مهنیانو چی باران دین آقای سیستانی 10 دین چانڑک زرد باران دین لیکن دی روال پو کم سے کم زنگیس یاد ہے کہ نہ زسم ریک زسم چھنا مان الحق مومن کم سے کم زنگیس حساب چک دی تر پہ کہ اگر ڈول نہ کہ تو دو کثیر السفرین پچھانا تاچی حد چیک ضرورت تو آغا سیستانی نے کاملاً فرق سون آغا سیستانی فقپوس الزترو کی حساب چک لویانو آیت اللہ مکارمی فقپوس زنگیز یا الزسومی حساب چک سا مہنیانو چین جو مہنیانو جغما چونیز و ہفتے حساب پہ گلتے ہیں تو مثلا جغما سومی حساب چک اگر دی تر پہ کہ سفر کے تو بانا زنگیز زسومی حساب چک کھو کثیر السفر ارسی چین روزہ پخوا دو پینچا فیق پو سکان سے بچا اما اگر دو مد نکا تو کثیر السفر میں خوب دارن اس تطبیقی دی فقہا کھچک کی اترون عام طور تغلید بے دیتان دے حساب پہ کے بیان بے دے ینتر رنگ رو سے مجتہد پہ حساب پہ گلتو زیا مقام رہبری فیق پوس کا سل مولد آیت اللہ سیستانی نا آیت اللہ مکارمی فیق پونا کاملا مانا فرق کسال مولد جغمار چوباری رره 10 دینانوک رسپچیک اگر خو سفر دا چچا دوک تو سوجو یا سفر دا دوگید یا سفر دا چینیوت که مهنیانو جغما سومی حساب چک اگر جغما چوباری خو سفر دا چوک و دی سفر پسنگ yang jagmar cuik duk cek do cok men ma yang de alzangin zasumi hesab cek yang ayatullah makarimi hakma cok so dil zasumi hesab cek سوجو dia tarpege kho safar bet zasun bik سوجو اگر دو ka to songna dula zerchin kasiru safar ya khoy roza po sahin amma agar na di tarpomet men daga to kho kasiru safar anug men mana roza po sahi chacha men دون تا کلی پس کثیر السفر ان کھن دی افراد کون داره آرمین یودنا یا بکان لاسلاسون یا گچون اتران لاسلا چت کلی اردر چت یا ٹیچر سق داره گورمنی ملازم یود کھن سق اردر کوانٹی چت خب کثیر السفر که تو سون روزا صحیح سون مد نماسون کثیر السفر چند دو یا من دو ضربو داره عزیز ده حساب بگران تارگوزیا یا آرمی باره انو ده چی آرمی چتان دی بارن چون چی تفصیل دانو که یک دفعه کن یک پست چیزی مشخص جو یک پستی که کن مشخص دوگید کنتی وطن نچوس عرف حساب بکن ده که دو کند چید مثلا جو یا گاه کن اچانک اردر ده که نیچین جو تغرین ساقی کرد اگر دو که تو سونا ادین دیا کثیر سفر پلتار گوشین ادی پست بگن اردر ده چک مسافت شرعی گان سے گاه اچانک تغرین ساقی کردن دیا مس کثیر السفر پدوگا یا من دو گران سے مجتہد پہ حساب پہ کا مثلا درنگ آیت اللہ سیستانی نگا تو زاترو یہ حساب چک مثلا جو مہنیانوک جغمر چوی حساب چک سفر بین اردر خیرن دوک پات خب من کثیر السفر سون مد نماسون یا گران سے حساب پو اما اگر من پوست چی خواهم من مشخص یاد مید من کلان ارن درس کورن دوک پات خب ادیون من کلان سفر انو بین سیاد پی کثیر السفر حکم بجهچین خوان روزا دوک پیانچین یا اما پوست مشخص یاد کن کنی که دیا پوست پی که خوان دوک پیانچه اردر گاه خیرن دو خونیانو کثیر السفر چین دوگا یا من دوک دولتار گوشین یا اما بکانی لسنا یا ٹیچر ندون یا مدی عزیز یعنی کثیر السفر پو چین دوگا یا من دوک دو نظر بچه یک مسئله چی کسل مولد دی افراد کن کی کثیر السفر حساب چھتن دیکھنا داره کھنگما یا ملسا چه جغمر چوی گیا چون چی تھاله دوگید سوجو ادی وقت پانو دیکھنا ینگ دوباره سفر بنا که تو چی چا انجو آیا کثیر السفر حکم پہ حساب پہ که روزا دو پینچا اینا یامین زرمن آیت اللہ سیستانی فقپس کسل مولد جغمر چو بار لدوگ نڑی یا چون چی تھو سے دوست دیکھنا ینگ سفر بنا پھر بھی دی کثیر السفر ان کھن افراد کن لا
پہلا بار کھوری کے روزہ دک پینچین و فیق بو اسکان سے بچین اما رہباری فیق پوس و تربنات اللہ مکاریم تھی گیوت ماشاک ریدوک رہباری فیق پہ حساب پہ کیا اگر کہ تو جاگ مرچوک دی کثیر السفر سنکھن دے افراد کون جاگ مرچوک ملسے گا دوگید یاران یولا یا ملسے گا دوگید یا چون چی تھال ریک لیکن یہاں پہلی بار سفر کے تو بانا کہ سال من پہلا سفر پہ انوک مسافر حکم پین روزہ دک پمیانچا و فیق پو قصر بچا اما دیکھن یہاں ایموس پہلا سفر بیتاں دے انوک کثیر السفر حکم پین روزہ دکنا ینچائین یا یہاں مطلب چی دی انوک جدید مسئلے دارے افراد کی چینجو زربانہ تحصیل بکھانے نا سوچو دارے سواغ مین چھت سٹوڈنٹ ساق ران یول نا مسافت شرعی گاں موت پیدے ملسے کہ کھوئے سکولو چھین چھک یوں مات ادینو ینگ آیت اللہ سیستانی آیت اللہ مکاری من حساب پہ کہ یہاں دے کثیر سفر پہ انچان فرق میں اما رہباری فیق پوز کے سال مولد دی کثیر سفر چھکھن کن لا شغل دک پر گوشین دارے تحصیل علم باید پو شغل حساب چھچمین من منا ولو کثیر السفر دے چنگت زرسنگ کی مہنیانو کی جاگ مسومی حساب چیک ہر جاگ مرچوباری ادو کھوران یود نا یود زجبجغی کھوران گال نام منا کثیر السفر چھانا سانگنا رہباری فیق پوزیرے چونکہ کھو خاش کھوران شغل چیزے دو حساب چھچمین یا من منا احتیاط واجب پوکھس اگر چھین یوں بندگا تو جم باروشین احتیاط باروشین احتیاط پہ یعنی ہم روزہ در دکجا ہم چی قضا پسنگ مل لکھوں مرگوشاں اگر فیق ان ہم کہاں سے بچا ہم قصر بچا احتیاط واجب یود چھانا احتیاط واجب یود بنا آتا عالم ان کھنیاں چی کہ یا لوگ پروشین اما ملوک پہ زوستیانو بید کھمل اللہ جم باروشین ہم روزہ دکجا ہم روزی قضا سنگ مل لکھوں مرگوشاں دو رہباری فیق پہ جدید نظر سگین کہ سٹوڈنٹ ندون یعنی کی کھوئے لاس پہ شغل حساب چھامیتاں ادون یعنی ولو کثیر السفر چھانا سانا دو چنگ ارزشک سمر چیزرے مید پن احتیاط بدے یعنی جم باید پاو انزرے دیا و البتہ اگر گاسو چک رہباری نظری دن دود نگا تو احتیاط واجب پہ حساب پہ کہ یعنی اے مجتہد کن حساب پہ کہ لوگ پہ انچین عالم پلا رجوبہ در عالم مثلا آغای سیستانی عط اللہ مکاریم یا ینگ چکہ تو شزنا دوست چیزیں رندو آلتا چا در آغای مکاریم نا عط اللہ سیستانی حساب پہ کہ زد کثیر و سفر چنگ فرق میں چکونا سٹوڈین دوک چکونا باقی ملازم دوک یا لس بکھن دوک دونی حساب پہ کہ آتا روزہ دوک پا ینچین لیکن ادونی کا لوگ پر گوشا یعنی قصد بار گوشا دے کہ لوگ تقلید بزر بود پی قصد یوم مرگوشا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين